Mik bahukuri bapla thora serma tayomgi uihar keda jodi iñren jawai bagi kate in chalak khai tobe iñren jawai chet lekai aikawa niya uihar bhabna kate mitang kagoj sakam rei ol keda ado iñ am sala ohoñ tahe koa iñ do am saute tahe tahe te aris chabayena iñ do jaijuk lagit gharonj bagi kate iñ chalao jong kana una olaka kagoj sakam otre doho kada ar airen jiwi juri hijuk rei tangi tara rei taheyena jokhon gi airen ora hora hijuk okto huyena unia aikaw nyal lagit una parkom latar rei ukuyena aj jamai ora eboloyena otre nyurakan sakame nyal keda ar una parhawe etobhob ena mi ghari thir tahe tayom uni ho una sakam re chi choye ol keda ina tayom te raska te ene etohop ena mone mone te serenya kan tahe a ar hormoria hora aka jama pende bodole kan tahe a ar uni aya pocket khoi phone uduk keda ar okoy choye phone adia ar lalaye etohop ena tihin in phurgalena jani cho in bahui bujhau nyam keda je uni do iñren barabari pai tahe kana tihin uni jaijuk lagit ura khone uduk chalawa kana una lagi iñ tihin khancharen ara chene lekai phurgalena ar am sala nyapamo iñ chalak kana hormore horo aka sanam saman bodol bara kate iña ora samang re hijuk me park ten aj jamai unaku katha lei bara kate ora khone uduk chalawena ar uni bahu kuri rak rak te parkom latar khone uduk he ena ar rak rak te unai olakat sakam parhawe etobhob ena jahare ol tahe kana parkom riya latar khon amak janga nyel nyamok kan tamak iñ park riya samang dokan khoi joma iñ aguyeda am do inate napai sahi herem nyuda teyar hatar me iña jingi re raska am he tayom gi hei akana unaria adha jingi am usat uchu mere ar adha jingi am bulaude bita tinya